कि राधा को देखि करी पर कंसर मृत्यु हेतिला केनता भाबरे हेतिला केनता भाबरे फेरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सरबन फिरी जारे अक्रूर आनिछे रथ नहीं जीवानंद सुत तोर बिना चिना चिना इ मोर मन जमुना रे फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे अपुर आनिछे रथ नहीं जीवानंद सुत अपुर आनिछे रथ नहीं जीवानंद सुत तोर बिना चिना चिना तोर बिना चिना चिना मन जमुना रे फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सरबन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सरबन फिरी जारे देवकीर अष्टम गर्भ के विनाश करबा पाई मामू कंस करी से धनुयात्रा इहादे विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रा समस्त दूरा दूरांतर जिमे धनुयात्रा करिছে सत कथा किंतु केन धनु के पूजा करिथिला कंस जानिछ ने पुता आगो रुद्र धनु बलि तहारी जे नाम सुन सुन सभाजन सुन सुन सभाजन धनु बलि तहारी जे नाम सुन सुन सभाजन सुन सुन सभाजन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे अक्रूर आनिछे रथ नहीं जीवानंद सुत अक्रूर आनिछे रथ नहीं जीवानंद सुत तोर बिना चिना चिना तोर बिना चिना चिना मन जमुना रे फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे के पूजा करी करी कंस करिছে धनुयात्रा मोर भंजा जदि धनुयात्रा देखी आसबा बोले कले बले कौशले ताको मारबी कृष्ण बलराम के बोली करी ननीलम हाँ तो भगवान श्री कृष्णंकर बाम पक्षरे थिसन राधा
हाय गो आउ डाहाण अंगरे थिसन कृष्ण हाँ हाँ तो गिरी गोवर्धन टेकी थिले तुमे जानि छ न हाँ भगवान श्री कृष्ण हाय गो अच्छा केन हाथे रे टेकी थिले कह देवरी हाथे गो कें जे डेबरी हाथे टेकी थिले कृष्ण डेबरी हाथ तो इटा तो दुर्बलिया हाथ इति के ताकत थिबा जे डेबरी हाथे टेकी थिले हटा कृष्ण नै टेकी थे गिरी गोवर्धन तुमे जानि छ कृष्ण जदि टेकी थिते बेले खै हाथे टेकी थिते हाँ बाम पक्षरे राधा थिसन आ डाहाण पक्षरे कृष्ण थिसन किसान बोले बाम डेबरी बाटे जदि राधा थिबे बोले कहार हाथ जेथिबा गिरी गोवर्धन टेकी स्वयं राधा रानी डेबरी हस्तर तांको टेकी थिले ननिलम तो कृष्ण कहले राधा जिन जगह नहीं नम से जगह मुई भी नहीं नम कृष्ण नाम 100 थर जपिबो जहा राधा नाम थरे जपी देवता हाँ तो कृष्ण कहले राधा आगे आगे दिसन ता पछे पछे मैं थिसी हाँ राधा कठरु सब शक्ति मते प्रदान है बेले कंस धनु यात्रा देखी गले जे पहला कहा के देखी थिबे तुमे चिंता करो राधा तो आगे आगे चालू थिसन पर कृष्ण मेरे राधा को ही सर्वप्रथम कंस देखिथिला आ कंसर मृत्यु हेतिला राधा ठारू राधा जन्म हैला राधा को देखिन कंस मृत्यु हैला सुन सुन रे बनी एही कहानी राधा कृष्ण दुहे भाई भाई भौणी राधा कृष्ण केनता कर भाई भौणी हेले केनता भाई भौणी हैला ई गोटे लगा सेल्फी खींची हते के सुन कहि दै छै तो वृषभानु राधा तो पद्म फूल मते पाइथिले निकर तांका स्त्री चंचला के देले तो राधा कृष्ण जीव परम जेते बेले जन्म हेले पहला राधा जन्म हेले तो भगवान विष्णु को कहि कर कथा दे कर आसीथिले जे प्रभु तुमे जन्म नहीं हेबार पर्यंत मुई मर्त्य मंडल जन्म हेबी सब कथा किंतु मोर मार खीर में नहीं खाए कि मुई आखिरे देखी भी नहीं पारे काने नहीं सुनी भी नहीं पारे तुमे जिन दिन जन्म हेबो तमर मोर भेट साक्षात हेले एका सारे आमे दुई जन खाएमा ननिला तो भगवान श्री कृष्ण जेते बेले गोपपुर मथुरा रे जन्म ही कर गोपपुर रे बढ़ुछन नंद उत्सव पालन कले गोपपुर वासी तो नंद उत्सव देखबा पई राधांकर मां वृषभानुंकर दुहिता तांकर भारी जान नंद उत्सव देखबा पई नंदपुर के जायछन आगो से ही समय रे कीर्ति दाजे जन सुनो सुनो देई मन सुनो सुनो देई मन कपूर जे नंद उत्सव करिले देख पालन करिले देख पालन फिरी जारे पुर फगुन फिरी जारे सरावन फिरी जारे पुर फगुन फिरी जारे सरावन फिरी जारे कपूर आनी रथ नहीं जीवन दसुत कपूर आनी रथ नहीं जीवन दसुत तोर बिना चीना चीना तोर बिना चीना चीना मन जमुना रे फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सरावन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सरावन फिरी जारे यशोदा घरे पहुंची राधा एवं राधांकर माँ नंद उत्सव पालन कर गोपपुरवासी तो यशोदा को कहले कीर्तिता देवी कि तोर सिना कृष्ण जन्म है जे नंद उत्सव पालन कर बहन भगवान तो मते झीटे जन्म देले दे मोर क्षीर भी नहीं खाएबा कथा कही नहीं पारुछे तार कर्ण रे किछि सुनबार नहीं आज पर्यंत 11 दिन हे गला मोर झियो किछि देखबार भी नहीं ई कथा के सुनी कर यशोदा आश्चर्य हे गले सते काना तोर झियो नहीं खाबालो आन तो टिक में धरसी में आउ यशोदा कृष्ण को गोटे कोड़ रे धरिछन और राधा को गोटे कोड़ रे धरिछन ठीक है तोर क्षीर सिना नहीं खाइला मुई मोर क्षीर टिके खए देखसी
तो गुटे स्थानରୁ ରାଧାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଲେ ହଁ ଆଉ ଗୁଟେ ସ୍ଥାନରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଲେ ଖୁଆଲେ ଗୋ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କାଣା ତମକୁ ଯେନ୍ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିବି ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିବି ହଁ ଯେନ୍ ଦିନ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଯାଇଛି ରାଧା ଯଶୋଦାଙ୍କର କ୍ଷୀର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକରି ଖାଇଲେ ହଁ, ହଁ। ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତ ଗୁଟେ ମାର କ୍ଷୀର ଯଦି ଦୁଇଟା ଶିଶୁ ଖାଇବେ ବେଶ ତାଙ୍କୁ କାଁ ବୋଲିକରି ମାନ୍ୟତା क्या ଦିଆଯାଏ बोल बेटा एगो ଭାଇ ଭଉଣୀ भाई भौणी ने सानो बड़ो तुई मुई ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର କ୍ଷୀରକେ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ମିଶିକରି ଖାଇଥିଲେ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲିକରି ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବୁଝିପାରୁଛ ओ एगो ଶୁଣ ଶୁଣରେ ବହି ଏହି କାହାଣୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ भाई ଭଉଣୀ भौणी ଏହି ପରିଚାଣ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ହେ ସଭାଜନ ଶୁଣ ହେ ସଭାଜନ ଏହି ପରିଚାଣ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ହେ ସଭାଜନ ଶୁଣ ହେ ସଭାଜନ ଫିରିଯାରେ ଫୁଲ ଫଗୁନ ଫିରିଯାରେ ସରାବଣ ଫିରିଯାରେ ফুল ফগুন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে অক্রুর আনিছে রথ নেই জীবানন্দ সুত অক্রুর আনিছে রথ নেই জীবানন্দ সুত তোর বিনা চিনা চিনা তোর বিনা চিনা চিনা মন মনে ফিরি যারে ফুল ফগুন যারে সরাবন ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে তুমি এই পিলা থেকে খুব কহ কহ মহ মহ হতিস হে গাড় সমর তরা তরা হচ্ছে দেখুছ ए मुई हसी के ने गो मुई होई छे मोके तो कंता जे तार वोल्टेज घिसते तो के लाज नी मैं पर बुढ़ान है तो এ নানি ও তো এন্তা প্রকারে দ্বাপর যুগরে রাধা পদ্ম ফলর জন্ম জন্ম হেলো বুঝিল হেলে গুটে কথা কাই কথা রে এ বহু তুমি দ্বাপার যুগে রাধা পদ্ম ফুলে জন্ম হেলো হ্যাঁ যেতকি বেলে তোমার কেতে বর্ষ হতিলা তমকে কেতে মাস কেতে দিন হতিলা আর তো बरसा बाके কি জানি ওই জন্ম গপ নেই পড়বে না কে তুমি পড়ুথিলা টাইম দি তমকে কেতে বর্ষ কেতে মাস কেতে দিন হতিলা আর তুমি রজবতী হেতিল से रजबती हेला समय रे काहे बार काहे दिन के नक्षत्र केन ग्रह केन तिथि था लागिथिला और तमे रजबती हेतिल से कथा कह ই মোর রজবতী কথা শুনলে তুমি কাই করতে कृष्ण के काहे जे लव करो लोम के जे कलो बुटी हेले कर दी थी तकरी তো রাধা কৃষ্ণ যুগে যুগে জীব এবং পরমহিক জন্ম হেলে ননিল ସେମାନେ লীলা রাধার কৃষ্ণ অলগা অলগা বলুথিবে মানে কি হে অলগা নহেসি রাধা জিনটা কি কৃষ্ণ সেটা সেটা লীলা করবা পাই ভগবান শ্রী কৃষ্ণ বিষ্ণু দুইটা অবতার হেলে তো বিষ্ণু দিনে রাধাঙ্কর পূর্ব জন্মর কথা কবেলে বি কহিদেমি তো বিষ্ণু এটা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণরে অলগা ধারা লেখা হয়েছে তো ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণরে বিষ্ণু ভগবান দিনে তাঙ্কু দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে বাম অঙ্গরু জন্ম হেলে রাধা ডাহাণ অঙ্গরু জন্ম হেলে কৃষ্ণ তো দিনে গোলক বৃন্দাবন বলি গোটে বৈকুণ্ঠরে আছে সেন লীলা করুলে তো রাধা অন্য সখী সঙ্গে দেখিকি কৃষ্ণকে সহি নি পায়ে আর কৃষ্ণকে কটু বাক্য কহলে তো কৃষ্ণকে যেতবে কটু বাক্য কহিছ রাধা সুদামা শুনি পাইলে মোর আরাধ্য দেবতাকে রাধা কটু বাক্য কহিছ তুমি মর্ত্যমণ্ডলরে মানব জাতির জন্ম হেব রাধা সর্বপ্রথমে অনন্ত যুগর হি জন্ম খালি দ্বাপর যুগরে নেহেছে हाँ हाँ তো সুদামাঙ্কর অভিশাপ্য কারণর মর্ত্যমণ্ডলের পুনি থরে রাধার উপরে জন্ম হেলে हेले गो কলাবতী গর্ভরে জন্ম হেলে এটা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ हाँ রয়েছে हाँ আর অন্য পুরাণের মত আছে যে রাধা পদ্ম ফুলর জন্ম হেলে হয়। কেন পুরাণ কে তুমি সৎ করবা কহ
एमा तो दुईटा करबा कला हाँ दुईटा जिन पुराण रे जहाँ लिखा अछि ताहा तो कलावती गर्भरु जन्म ही करी राधा एवं कृष्ण जीव परम ही करी से माने जुगे जुगे रहिछन ए सुरुनानी तो केन दिन राधा पुष्पवती हेतिले केन दिन ए माराधिका बोइले ननंदे सुन हो मोर रजवती कथा कहूची सुन सुन आगो 12 वर्ष पिता घरे मोथिली एमा माघ मासरे गो रजवती हेली आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार पुष्पवती हेली सही दिनर मन टिके श्रोता कर हो ननंदे मन टिके श्रोता कर वर्ष जिते बेले वृषभानु राजा मते पाली पोषी कर बड़ कले 12 वर्ष पुरला पर माघ मास गुरुवार दिन मूला नक्षत्र रे मुई पुष्पवती ए माई मूला बेर के करि जेथिलो जे मूला बेर तुमको लाज शरम लागसी कि नहीं मते तो वृषभानु राजा घरे रखितिले मूला बेर तुम हेबी या देखो जे मूला बेर की के बेर गुटी मूला नक्षत्र लागिथिला बोलिसे जिते बेले मुई पुष्पवती हेली हां 7 दिन पर्यंत मके गुटे अंधार घरे रखितिले हां रखते तो ठीक करे हां जेते बेले तमे गाधिनी गोलो के हां एटा नलकुआती से कादलो कि पोर पेन से कादलो कुंधे न से कादलो कि फोरजेट न से ए फके तुमको के माइजी जन्म करूथिला के खाली तुम टोन लफर 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 होइतिसी करूथिला ना मुई ने बोल देने नेले मोर मा आधा फिटिंग करथिला ना मूर्ति आटा सब पुत के पूजा करे मेरे केन नदी के में स्नान करे गली हां गोलो तो गोलो ठीक गोलो कहा समय गोलो केते बजे गोलो बोले के साबुन मकलो के शैम्पू मकलो केंता कलर रो कपड़ा पिनलो केते बुड़ दा सुनो था लेडीज थुतना फेल कई जीवा को तुमको ए मोरे थुतमा के महासमन ने बिक्री आगो सुची इत्रा सखी को संगर धरी को मामू मणि भद्रा नदी कुलको गली मोर सखी हेले सुचित्रा हां नदीर ना हैला मणिभद्रा हाय गो मणिभद्रा नदी के स्नान करबा पाई जाउ जाइछ आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरी गो मणिभद्रा नदी कुलको गली हां यहाँ देशना कली जुगे सागुन सरफ होला जे मां भौणी लगो छ हां हां द्वापर जुगे तो सागुन सरफ नै थई नहीं थाई गो मुई काना माखी कर मोर देह शुद्ध कली जानि छ काना माखी थिला आगो 12 फूल फल सेठारे बांटिण हां 12 प्रकार फूल फल बाटी कर मोर देह ति लगे थी हां हां आगो सुरभि गाईर मल मूत्र आनिन ए दिया फेर रही छे गो हां सुरभि गाईर मल मूत्र के आनी कर मोर केसरे छणे थी हाय गो आगो सुरभि गाईर मल मूत्र आनिन 7 थर अंगे कलिले पन से जले मो स्नान कली से जले मो स्नान कली साध जन दस बुढ़ बेली जन दस बुढ़ बेली जन सुग जन बाजी सागे मिर्चा खुटना आलू प्याज मोटर रचना जेटू की सुंदरी दिसी तरमा के बलबू नुना रे एटा परे कोकिल पटर दूसरा बहाना ए बाजी सागे मिर्चा खुटना आलू प्याज मोटर रचना सुंदरी दिसी तरमा के बलबू नुना रे पर सीतालू इटा परे माल पटा बंद माल काय दे कहस रे गार्स ईटा परे टुकर पटा दूसरा वाहन ईटा परे टुकर पटा दूसरा वाहन दंडरे गोटे कथा हेसिबानी के कथा सबु शास्त्र कथा आलोचना हेसि हाय गो पुराण साहित्य प्रमाण साहित्य आगो जदि तुम मने परते नाही ननी पद्म भूगोल पुराण को देखिबो जाई पद्म भूगोल पुराण रे
লেখা আছে রাধাঙ্কর পুষ্পবতী কথা হ্যাঁ হ্যাঁ আগ যদি তুম মনে পড়তে নাই ননি এটা পদ্ম ভোগর পুরাণ কো দেখিব যাই যাই। ননি হয়ে 11 অধ্যায় 72 পৃষ্ঠা মন ধরঙ্কর লেখা মন ধরঙ্কর লেখা কলমটা ওই হে হে সকালে করিব দেখা সকালে করিব দেখা কলমটা ये मोर दिल की रानी कोचो बार तो এ করছা কচবার কহছি কে কে গাইছে এটা इटा हमर रुको सुना ने गाइछन के गो ইয়া ফেট পড়মি কাইন ফেট পড়মি শুন তো শোনা বাবু সিওর দেখা করমি মোর দিন কটুছে শোনা তোর করি ইন্তজার ये मोर दिल की रानी দিল কি রানী ओ ইমর গুল ফিরানি চকবার কত মিস করছে বারবার ইমর গুল ফিরানি চকবার কত মিস করছে বারবার মাঘ মাস গুরুবার দিন রাধা রজবতী হইছিল বলে রাধাকে লক্ষ্মীবন্তী নারী বলি কর কহে আচ্ছা বুঝি পারিছে এ ভো বলো হেলে আর গুটে কথা আর কা কথা তমে মাঘ মাস গুরুবার দিন রজবতী হইছিল তমে হ্যাঁ। হচ্ছ লক্ষ্মীবন্তী হলো হেলে রবি সম মঙ্গল বুধ গুর শুক্র শনি सोनी এন্তা করে 7টা বার আছে अरे कोपा बे বের নেই কহবার বার কହୁছে সে 7টা বারে কেনবার দিনে রজবতী হেলে শুভ কেনবার দিনে রজবতী হেলে অশুভ কেনবার দিনে রজবতী হেলে কাই পুণ্য মিলছে যে সে কথা টিকে কহ ই সাতটা বার কথা কইমি হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তুমি কিনবার দিনে হইছ মুই তো রবিবার দিন হেনি গো ए मामुई मंगलवार दिन हेनी এ মা তো খিলা লগি হইছ जनम हेनी रे बेड़ी শুনো তো মুই সিনা গুরুবার দিনে হইতিলি বলি লক্ষ্মীবন্তী কহেছন হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু সাতটা বারে নারী মানে কিনবার দিনে কানা হেছন সেটা কেন কেন বার দিনে केन बार दिन कहां है য তোমার সানটাকে খাই ধর গপিল কহ গো ই রবিবার হেলে রজবতী রবিবারে হেলে রজবতী হো ননি অড়প আয়ুষ তার পতি হো ননি রবিবারে হেলে রজবতী সোমবারে রজত সজার সোমবারে রজত সজার প্রতিভক্তা সুখে করে ঘর হো ননি পরকু করে সে আদর ননীল হ্যাঁ। মঙ্গলরে রজত সজার অসতি পণ রহে তার হো ননী সুবর্ণ ঘর হেবে যার রবি সোম মঙ্গল গলা मंगल गला তারপরে আসলাম বুধবার লক্ষ্য দেব মোর ধ্যান মন্ডলে
ଆଗ ବୁଧବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ରଜ ଦଶ ହଜାର ନାନା ସୁଖ ଭୋଗ କରେ ସୁଗୁଣ ସୁଜନର ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ହୁଏ ରଜବତୀ ସେ ନାରୀର ତୈନନୀ ଅତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ରଜ ଦୋଷ ଜାର हाँ हाँ ନାନା ସୁଖ ଭୋଗ କରେ तार बुधवार दिन हिचु बेले ହଁ। भल महाजन घरे नेबे ହୁଁ। कार मने थिबा कटुकी के देबु हेन ताहले तोर घर वाला पे भल बॉडी बिल्डर वाला गोटे मिलवा तोके जनता ଆରେ ଗୁରୁବାରେ ରାଧା ରଜବତୀ ହେଇଥିଲେ हाय गो ସେ ହେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ତି हाँ हाँ ତାପରେ ଆସିଲା शुक्रवार ଆଗ ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ହୁଏ ରଜବତୀ हाय 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 ସେ ନାରୀ ଅଟଇ ନନି ଅଟେ ପୁତ୍ରବତୀ ଶନିବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ରଜ ଦୋଷ ଜାର ବନ୍ଧ୍ୟାପଣ ରହିଥାଏ ଶୁଣ ସୁଜନର हाँ তো সাতটা বার কথা তোমাকে বুঝিয়ে দেবি हाय गो ই সাতটা বার ভিতর তিনটা বার টিকে আমকু নারী জাতিকে অশুভ किन किनटा রবিবার মঙ্গলবার এবং শনিবার हाँ हाँ তুমি কেন বার দিন হইছ रविवार दिन যে তুমি চিন্তা নাই করবে काय हेला जे এটা মই তোমাকে খালি বার মানকর কথা সিনা কহিলি हाँ हाँ যদি অশুভ বার হইতিলে हाय गो যদি গোটে নারী ঠিক সময়া ঠিক নক্ষত্র ঠিক লগ্ন ঠিক তিথি ঠিক রাশিরে যদি সে নারী যদি পুষ্পবতী হেবা हाँ हाँ বলে সে দোষ মানে কটি যায় कटि जायसी বুঝি পারে हाँ बुधवार दिन हिचा बोली करे मन के नहीं घबरा काय हेला जे लाखे 2 लाख जेते खर्चा हो तोर दोस्त के मुई काटी दी 10 टाँड खर्चा कर आर तोर मुगे परछा कर गारसा जदि हां बोलू बोले मुई जमीन बिकी सुना से जनता करबी तोके मुई तोर दोस्त काटले तो কিন পুরাণরে লেখা হয়েছে किन पुराण ଏହି ପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ हाँ 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 ରତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ